नादरीन आदाब, अजमेर टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। मिल्लत इस्लामिया में कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कुल हिंद मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम का नाम रुजू इलल कुरान है। मुसलमानों की तरक्की व कामयाबी कुरान मजीद के साथ वाबस्ता है। जब जब मुसलमान कुरान से वाबस्ता रहे और इसके हुकूक़ अदा करते रहे, वो दुनिया पर असरअंदाज होते रहे। लेकिन जब जब मुसलमानों ने कुरान को पसे-पुश डाल दिया, वो नाकाम व नामुराद हुए। आज भी मिल्लत की तरक्की इसी कुरान के ज़रिए मुमकिन है। मिल्लत को इस जानिब मुतवज्जो करने के लिए और इनका कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ये कुल हिंद सतह की मुहिम 10 रोज़ा चलाई जा रही है, जिसका आगाज़ आज यानी 14 अक्टूबर से हो चुका है और ये मुहिम 23 अक्टूबर तक चलती रहेगी। इस मुहिम से जुड़ने बरादरान मिल्लत से अपील की गई है। जितनी जमातें बनी इस मुल्क के अंदर, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारों ने कुरान का तर्जुमा किया। अभी मैंने जिक्र किया हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खास ताल्लुक तबलीग जमात से। तर्जुमा किया उन्होंने, कहा कि तर्जुमा ज़रूरी है लोगों को समझने के लिए। आप ज़रा सोचिए कि अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया सुन्नतुल जमात की जिन्होंने पेट डाली, उन्होंने तर्जुमा किया कुरान मजीद का। आईएनएस के मौलाना मोहम्मद जुनागड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने तर्जुमा किया कुरान का। जितनी जमातें इस मुल्क के अंदर बनी, सारे जमातों के ज़िम्मेदारान ने बाकायदा मिल्लत को समझाने के लिए कुरान का तर्जुमा किया। इसलिए कि हम अरब नहीं है ना, अरबी ज़ुबान से ना वाकिफ़, बड़ी किताब हमारी सी है। इसे वाकिफ़ करवाने के लिए सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, जिन्होंने जब इस्लामी का आगाज़ किया था, उन्होंने तर्जुमा किया, तफसीर किया। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि हमारे इन ज़िम्मेदारों ने कुरान के पैगाम को आम करने की अंतक कोशिश उन्होंने की, उसमें कभी हम महसूस कर रहे हैं। जैसे मोहतरम अमीर अल्ताफ़ ने जिक्र फरमाया कि ये काम सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, ये तमाम जमातों का, उलमा, मदारिस का, दानिशवरान का जिम्मेदारी है कि वो मिल्लत के दरमियान में कुरान के इस पैगाम को आम करें और उसी के एक कड़ी के तौर पर जमात इस मुहिम को चला रही है। रोज़ से रखी है और ये किसी वक्त और हफ्ते या मुहिम की पाबंद नहीं है, ये काम हम मुस्तकिल करते हैं। इस मौके से भी ये काम किया जा सकता है, मगर ये मुहिम ख़ास तौर पर मिल्लत के दरमियान कुरान फहमी और कुरान से मजबूत रिश्ता जोड़ने के लिए की जा रही है। इस्लामी माशरा हमारा एक शोबा है जो मिल्लत के दरमियान काम करता है। तो इस मुहिम का मेन ऑब्जेक्टिव मुसलमानों के दरमियान कुरान से रिश्ते को मजबूत करने और गहरा करने की दावत देना है। इसके बाद कुरान सा इसी मुहिम के सिलसिले में एक किताबचा है, कुरान से रिश्ता जो है, इसका रस्म बनाया जाए। इस सिलसिले में हमने कुछ किताबें भी मुख्तलिफ ज़ुबानों में तैयार की हैं। कुरान से मुताल्लिक़, कुरान से रिश्ता जोड़िए इस किताब का उन्वान है। इसको बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा, फोल्डर्स तक़सीम किए जाएंगे, सोशल मीडिया में इसका बड़े पैमाने पर चर्चा होगा और हम खुद जमात के वाबस्तगान भी और फिर मिल्लत के दरमियान भी कुरान फहमी के सिलसिले में, कुरान की अज़मत के सिलसिले में और कुरान पर अमल को मुमकिन बनाने और उसकी आमादगी हमारे अंदर पैदा करने और इससे इस तरह अपना रिश्ता मजबूत जोड़ने के लिए मसाजिद में दुरुस कुरान हैं, घरों में कुरान सर्कल्स हैं और जहाँ मुमकिन हो कुरान लर्निंग सेंटर्स बड़े पैमाने पर शुरू करने का जमात ने प्रोग्राम बनाया है। इसके ज़रिए से एक तरफ कुरान को सेहत से उसके अल्फाज की अदायगी है, तजवीद की दुरुस्ती है, पुश्तिलानी से कुरान पढ़ना है और फिर जो जहाँ जिस मरहले में है उससे आगे की बात, उससे आगे बढ़कर कुरान समझने के बाद, उससे आगे बढ़कर कुरान में गौर व फिक्र करने की बात और फिर नौजवानों में स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में भी इंशाअल्लाह हम लेक्चर्स रखेंगे, खिताबात आम मसाजिद में भी रखेंगे और खुसूसन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कॉलेजेस में हम क्विज़ कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं जिसमें क़ससुल कुरान के उन्वान से मुख्तलिफ सवालात के बुनियाद पर क्विज़ प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। मेरा पेश नज़र ये है कि इस मौके से कुरान, उसके हुकूक़ का एक आम जिक्र हो, चर्चा हो, मुसलमानों के अंदर कुरान ही से रिश्ता जोड़ने, कुरान ही में अपने मसाइल का हल तलाश करने और कुरान से रिश्ता इस्तेमाल करके, जैसा कि बात कही जाती है, मशहूर शेर है, उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार भी एक तारीख़ कुरान होकर।
یہ قرآن کو ترک کرنے یا نفرت کا شکار ہونے کے بجائے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے، تھامنے، اس کے علمبردار بننے، اس کا مشن پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ایک دعوت ہے جو ہم پوری ملت میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ ملت کے دیگر جماعتوں سے بھی، خصوصاً علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے گزارش ہے کہ خطبات جمعہ میں بھی اس کا ذکر ہو، اور اس پروگرام میں اور ملت کو قرآن کی طرف رجوع کرنے میں ہم دیگر جماعتوں اور علماء سے بھی تعاون کی درخواست کیے ہیں۔ ان کے بھی پیغامات انشاءاللہ اس 10 دن کے دوران نشر ہوں گے، اور مختلف چھوٹے بڑے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس میں جماعت کے ذمہ داروں کے علاوہ دیگر علماء حضرات بھی خطاب فرمائیں گے۔ اور ایک واقعتاً ایک چیلنج بھی ہے اور اس پر ہمیں یقین بھی ہے، تو اسی لیے ایک مہم پورے دیش میں کیا ہے منعقد کی جا رہی ہے کہ ان حالات میں ملت اپنے مسائل کو، جو بھی مسائل انفرادی ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، آئینی مسائل ہو سکتے ہیں، یا جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر تلاش کریں، اور قرآن مجید کے اندر وہ خصوصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو ہدی للناس، بیان للناس اور ہدی للمتقین کے حیثیت سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن کے ذریعے، قرآن کی تعلیمات، احکامات کے ذریعے اس وقت 1400 سال پہلے بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا، اور سماج میں پنپنے والی سارے مسائل کو انہوں نے حل کیا تھا، اور وہ پورا ایک انقلاب، وہ تبدیلی، وہ چینجز آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ اپنے مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر دیکھیں، اور قرآن مجید کو صرف پڑھنے کی حد تک، تلاوت کرنے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اس پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی لائف کو کیا ہے پریکٹیکل لائف بھی بنائیں، اور انشاءاللہ مزید سارے مسائل ملت کے حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور قرآن کا بھی چیلنج ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتا ہے، ترقی دیتا ہے، ترویج اور ڈیولپمنٹ اسی میں ہوتی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کے اہم ترین جو مقاصد ہیں وہ ہیں مسلمانوں کو قرآن مجید سے کیا ہے جوڑیں، ان کے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن کے قریب کریں، اور قرآن کی رہنمائی میں اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، اور اس میں تدبر کرنے، اس کے روشنی میں اپنی زندگی بنانے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ یہ ہمارا اہم ترین مقصد ہے۔ پورے دیش کے اندر ایک ہی موقع پر کیا ہے یہ مہم چل رہی ہے، اور یہ مہم انشاءاللہ وزیر کل سے شروع ہو رہی ہے۔ اب امید ہے کہ یقیناً امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے جڑ جائے گا، اور اس کے علاوہ بہت سے جو ہماری کوشش ہے مختلف طریقوں سے مسائل کو ملت کے سامنے قرآن کا تعارف کرائیں، اور قرآن مجید کی تعلیمات کا تعارف کرائیں، قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مختلف ذرائع وسائل ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبات جمعہ ہے، کتابت عام ہے، وال میگزینس ہیں، کتابچے ہیں، لٹریچر ہے، مختلف لٹریچر بھی ہے، ہینڈ بلز ہیں، فولڈرز ہیں، یہ سب ہم کیا ہے تقسیم کرتے ہوئے ایک طرح سے ملت کے اندر شعور بیدار کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کا بھی اس میں تعاون اور سپورٹ انشاءاللہ تفصیل تو